This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Victory! Nice! Win streak na naman! Ano, game pa? Naka-TM tayo eh. May sulit promos like TM Easy Sir 50 5G. With 4GB pang data, 2GB pang 5G at 1GB pang apps per day for 3 days. Kaya enjoy na enjoy ang TM Power Network. Tara, lipat na sa TM. Mapa-gaming, content o live streaming man, araw-araw may ka-team ka. Kasi sa TM, iba mag-team! Lipat at load na! TM Easy Sir 55G runs from October 10 to December 31, 2025. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 239706 series of 2025. Kanina, habang nakaupo lang ako, naramdaman ko na agad na sumasakit na ang batok, balikat, pati ulo ko. Grabe talaga pag sunod-sunod at tuloy-tuloy ang trabaho, deadlines at pressure. Nakaka-relate ka ba? Kahit hindi pa masyadong gumagalaw, basta stress ang kalaban, parang bugbog na rin ang katawan. Buti na lang, lagi akong may dalang pain relief, katulad ng paracetamol plus profenazone plus caffeine Saridon Triple Action. Ang pinalahatang gamot para sa headache, body pain, dysmenorrhea, toothache at fever starts to release in 5 minutes based on in vitro study. Individual response may vary. Paracetamol plus profenazone plus caffeine is the generic name of Saridon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong season ng Pasko, ang laman ng isip mo, unsay dagot sa potluck. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food favorites. Na gourmet chicken, itlog, nuggets, o uban pa. So easy to cook and prepare. May pamaskong sarap pa. So have a merry, no worry potluck celebration with our Bounty Fresh Bound Food favorites. Basta baon Bounty Fresh. Idol, hapit na gyud ang Pasko. Oras na aron makisadya og magcaroling kauban ang Eden Cheese. Adto na sa Kahipad Gym Barangay Hipodromo, Cebu City karong Nobyembre 29, 2025 para sa Eden Pass Caroling Competition. Daghan na mapaabot sa exciting games, performances o product prizes para kaninyo mga idol. At tangi ang Pass Caroling Recorrida sa inyong barangay karong Nobyembre 28, 2025. Mag-andam lang og Eden Cheese sa balay. Basin kamo ang mahatagang regalo gikan sa Eden Cheese. Hinay-hinay na natong tagamtamon ang diwa sa Paskong Pinoy, kauban ang DYHP Cebu o Eden Cheese. Kumpletuhin ang saya ng Pasko. See you mga idol! Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the